Ballyea agus Clonlara gluthe Cana Siamana an Clare agus Laurimer leis na banistóirí níos luathe. Tony Kelly's been going really well for you, and I know it's not a one-man show by any means, but you've had players stepping up to the mark, but not as many goals maybe as you'd like to get. 2, I think, in 5 games. Is that a concern? Yeah, we'd like to be scoring more. We're a team that seems to be kind of content at scoring points. Now, if the goal chances is something we've worked on, whether or not it will work on the day, it's in the hands of the gods. But you know, if we can score enough points and a 1-point victory is enough, we'd gladly take it. It's a case of you have to forget the name and you're just marking a number on the jersey. Look at their quality side. They're really experienced, and you know, we just have to trust the lads that they can do the job. And you know, some lads will find themselves, they rotate their forwards quite a lot. So you know, you just hurl your position, you mark the jersey, you don't mark the name. Damien, I suppose last year's final defeat has been talked about an awful lot. Is it acting as an extra motivation for the players? Well, to be honest, guys, we talked about it on January. That's the last time we talked about it. We haven't spoken about it since, really. The guys know that they probably let themselves down a little bit, and there was a bit of using that as a bit of motivation for today. But there's other things to motivate the guys as well. But we're not talking too much about it, to be fair. I suppose we know about your high-profile players. I think you've 5 players who would have featured with Clare in that 2013 All-Ireland final defeat of Cork, but Ballyea have Tony Kelly, and I know a lot more. But you must have a serious plan in place for Tony today. Look, Tony's actually looks like he's back to what he was in the 2013, scoring 10 points a game. Yeah, look, we have a plan for him. Hopefully he'll come off. We'll be watching him very closely. If we can keep him quiet, we'll be a long way there, I hope. All right, our last scale 5 in a bit. Gerald Iganis Eric Glor agus Marek Shiv Tan Terishore Christy O'Connor Taka Lartling. Christy, I saw you did an article in the Sunday Times this morning. New management set up in Clare, Donald Maloney and Jerry O'Connor, who of course were hugely successful, 321 All-Ireland titles. But I'd imagine things will still need to get off to a good step for them with the senior management, because those things are great to have won, but it's a completely different ballpark for them now, I'd imagine. Absolutely, Micheál, huge step up for the lads. You know, great success at underage, and I suppose really a good dynamic and bond with the lads. And you know, it was a huge step up now. I suppose Clare would feel that, you know, they're back in Division 1, which is you know, back from Division 1B from last year. So that's I suppose a great fill-up starting off. You know, I suppose they know these players very well. I suppose their man management style is, you know, was central to their success at under 21 level. You know, I suppose they'll have to get to know the lads that they haven't worked with before. Donald Maloney has been 21 manager for the last 2 years. He will know a lot of the young guys coming through. So yeah, I suppose look at huge optimism around the lads coming in. I suppose, you know, they've deserved their chance. They've had great success, and I think there's good optimism around that, you know, that they can carry on, I suppose, the great work and the great structure that Davy established. And I suppose that's what it is for Clare now, because a lot of these guys that were 21, 20 in 2013, you're moving into 2017 now. You saw this year the top 4, Clare probably a little bit off that. Clare need to develop physically, aerial play, and I suppose that's one thing that the lads will look to develop, and I suppose play a bit more expansive than what Clare maybe played in 2016. Okay, but Davy will always have that 2013 title to look back on and I suppose celebrate, and people in Clare will celebrate that victory. But since then things have slid a little bit. When people in Clare look back on Davy's tenure in charge of the team, how will they feel overall? Look at it, it was the first league title this year in 38 years. You know, a huge All-Ireland success in 2013. Just probably, I suppose, disappointment and frustration that the lads haven't kicked on since that season. You know, you'd maybe give them 2014, you know, on the back of the 2013 success. You know, getting relegated last year was a disappointment. Came back up this year, winning the league, looked to be in, you know, great shape going into the championship, and just didn't perform, and were very flat against Waterford. You know, just haven't really. And was that because they peaked a little bit early, coming so well in the league, and maybe just not having enough left? Possibly, I suppose they had to really go for the league to try and get promoted. I want to ask you just briefly a couple of things. The role of the dual player in Clare. Obviously, we've seen the thing with Podge Collins, and he himself has said he doesn't know who he's going to play with next year. How anxious will the two lads be to get him involved with the hurlers? I suppose a lot of it with the two lads is a lot of these players have grown up with Donald and Jerry. You know, Podge is with them since 17. Not as much as Colm Collins, though. No, but like I suppose even you go back even further. Some of these guys like Conor McGrath and Podge have been with Jerry since they were 13 years of age. So I suppose they know them very well.
there's a great dynamic, a great relationship there, and a great respect there. So I suppose look at that, they'll probably work it out and see how it goes. All right, Keamy Dlinger, Maga Christie at Lartling, Eric Glore. Okay, Sean Govan the Forna, Clare Canish, Mona and Clare, Lebrian Tires. Gramagat sa bhehéile agus tas ná idir dúis mar sin le fearn Ballyea sé Kevin Jeans a choúlan taon den dimmer a gáhíle sa trí an nuair dhearnach a bhéidir sa Clare Canish agus rimismach tá Bert idir chunta Jack Brown agus Paul Flanagan captar go méidir go gurfií Flanagan John Conlon áfach. Tá ard action dianta go gróidir Conlon sa chréibh ón lína le chúldóibh agus a lárna Parker tá réalt na fórne Tony Kelly gandát taimhla sé captain Stanley Neen. Sé Kelly inil agus príomhscorálaí na fórne ach faoin se anmha scórna leis se Noel DC taimhla captain Pelle an Chláir Gary Brennan. Pelledor eile se Pierce Lillis ach tá an cumas an hain agus go daon féin in ón Danlan na scór na Chláirú. I méid sin ráit níla rá chúl aimse go Ballyea go dtí seo seans go méid cúpla canúha nniuh mátá. Fá béirstocha imráí den sco fud na háitige Clonlara ach déir na dúriscí ní gcónaí a léiríonn siad a gumas. Nís tá cúpla ahrú déanach cá tá bhre fé 7 Cillian Fennessy agus bhre fé chuig Paul McNamara a tosnú tá Oisin O'Brien arás nó bhí im líana don glár gandát agus tá daoine túr go méidir go gurfií Tony Kelly é siúd i Mohallar na Parke. Chans go das nóig Nicky O'Connell mar lechúd i lár chomá sé deir sa chúl agus caihalir na hanslat a bhirt trethár. Tá Colm Galvin gandát agus Cormac O'Donovan anna láidir a Lárna Parke agus tá ibrenéideag Páric O'Loughlin leis enim hesalín lehosig. Sé John Conlon captain na fórna seo ach seans gur sa chúin a hasnó sé siúd for Micheál O'Loughlin héna cúig go nimmert mar lánta sí sa chléile Canis. Fech míid rib tús na himmarthe reintas na himróí so Ballyea an a bhfuil siad a heisteartha mar na sáil de bhadrií an bhailehile gúnta an chláir pesceile scór na ciniúnacha a gáirte Clarí. Ceann san seolta stechansan agus tá Joe Neal an bucha amachcha í níine le chúil ige Ballyea agus feidir Páric O'Loughlin fear a bhfuil leirhá scór na feitige do chlúid lárach John Conlon neartúsáitige siúd chun slíanam do hénig nach móbáta gain sin a dhiiscint a neartúsáitige an spás a chrathú. Fair play to John Donlan, captain na fórna seo agus cadidir seo mar canasíocht gála gin an nuair a fórsin deis cruic sin spáistó féin agus níl mór an tosathe gúnda an Clare ná éon chunta eile níos fearr ná Conlon chun chance na mar sin a chríocht nó. Se mar bheithúir a gunnar mis a gléir Patáise dultaisteach sa chúine. Mátá tá sésta fiúil agus sin an a bheirtaíocht ar fad Machnaí Galvin ach níl san crín a chu beag seans eile leite ortha. Tóiríonn sannach is beag seans bhíige Pat O'Connell in áiríre dar a chónan. Stan go bhfuair sé gléich ó John Conlon beidir ta fiorda. Conlon in dírig brúin son a chur Ryan Carrick. Síl bhór lína lán a chúl Ballyea Kintin sa. Trasta chofad le dúhan. Dul isteach láidir sanach go isteach sa dra. Agus tuisce bheith Lárna Park bheith sé héin muoíach go asá agus a chúisige. Bhíon ceann sin fíor hábhartach. Áiste sunnaistigh más féidir de tosa an taction a dhéanamh. Pat O'Connell ón mailedúmh i ggéirí i sean fersa chiad bhíonige le Ballyea an ceann san ábhar fada rás an sa hail puirte mátá bhfuilige Neil Ryan an son agus áda héléirú go féile istetar féin an bhuachtant. Mar sin cóchapta an chláir Tony Kelly ní héanaile sé sin. Tá siad gafa chun tosaigh. Agadóg bhfuil mas rudige na rian ach tá siad ag géirí socrú seach san immer. Is Pat Anne-Marie McGann drifúr leis an réitóir róí chiadú rih le ceannis chunta sa chláir raibh ban mar bhair cúil agus chiadú ganna dethar róí bheith réitóir ar chluthe ceannis mar sin lá agus láúntaach go déin hen don gláin idir an Darlín. Tony Kelly leis agus go déin féin tá sletarár a leisige agus Tony túsan ré glóver na réidir san ísgrúpa san den glár ach tá san chutha chlé agus fórílecha. Damien Power bainisteúir a chlúin láran san sa chúla sa fictúr sin anna hásta leis an Gustington Trussan. Scúpachan siúlaige Nicky O'Connell agus tá an ceann san seolta go hálan ar fad. Harris a dras ná aige agus bhad amach. Sean ceann sin i bhd níos crínin an ceann a bhúlse. Agus bhfuil sin batún Gary Brennan i lár an éana ag sunnaistigh. Feite an sa ige Pat O'Connell buit amachchan san nach blokáilta tá sé cruaig
Ferrúil in son istig ach dúan a bhchail cén ar a points báisige an sprecaimsethe. Ja, go rinne dúhan go hanba. Rinne na tosathe go léir go mai chuirsid go léir leis an íireach sin gachaí le ghuiine chobaí cehar nó gúigar ar a leid páirteach sa glúiseach sin agus rinne gacha i le ghuiine a chuid féin agus críicning sin le cúlín maihan sin ó cathal dúhan. Chiad ceann ón imirteá ach tá ráfeinte de bhreiseá ar de Clonlara gan dó a chail an Clare canis a bhríonte McCarn agus tócansá agus a glantach an túúna ag Gróide O'Connell. Brennan a fánaíocht Sir Siar tras an lína lech hasig sin. Glantach Cillian Fennessy. Agus an réitóir a ríist agus chalís batige ar John Conlon is stigan son. Sé Spáine sé chécho daon séireachas atá Conlon agus go bhfuil cosantóirí Ballyea cumad súla anna géir rógéir beidir agus deis éasca go leor an isbeidir ag Tató Chanel chun cúlín na scóráil in sa do Clonlara. Mar a dúirtar bhríon níl mór an fecha goin de go fáil. Fear bhír fanil an chláir sna hochtaí déanach go dúireach amach a féchan de a sé bhadró óg de sonnach Pesgele Carl O'Connell. Har sé trasnán. Sé sin an céad ceann ó Cathal O'Connell in jobh fear anna chrín, anna hapig, anna scilúil, mas rud ag dagan daoine a súla tats agus leidelis mar isteach sa nimmert. Beag rudí ag dul i bhd níos fearr go Clonlara ach níor hála sé sin go fáil. Se mar sin ein feinte bháin na scarúint na bhórne. Níl Ryan an son agus ganis ag cá a bhain stetter. Búilteach sa chúnig agus tá fersa anna bhrósach Pat O'Connell caiimérá. Sin é an sanna mar a dúirt an maile dubh i ggéirí agus fu sé cúla gunne te seans más scóráil an son lice harasige. Sé bhí deise cá ceart go leor ní leon Wheeler Clonlarach. Lenach a réig leis an nimmer go tapig. Tuach an adar fad agus ní mór nagrah Galvin istig. An adach an cín Colm Galvin an bótasan na machrí dara hónan. An an fasige John Conlon agus é críochna ag hónan ach an agus tá buile déanach feite leis again son. Nis an réitóir déiring an gléich an áil neidir be Joey Neelan beidir an ferga mefar óir a hénig a chláú. Neelan tinnach ar céanige ar a gluthe agus a bhíon de gná cinnte leis a gúnta ach beidir go cheart chud an gréúnta úrta ó sin ó Brian a sa méid sin ach tá Ballyea an tosa go ríist. Sé sin an ceharú ceanna an céine tá sé fíor habach go háirthe glyfa cosúla seo nuair nach míon mór an scórna únta muide trídum le hama ganna cúlína idir na pórne chuigan ag Tony Kelly ó bhfuil séir. Sin bháisteach an bhile a ríist an sáring ach prishahaite ge Carl O'Connell búte machchan James Hastings búte ó hebh na láimh Clare James agus tá san díadach maistigh den gúile agus fágann sé gobar rob a ríis sin. Gan rinne Clonlara go hanma agus Spáine sé chécha cruthach is atá ledóg tapig an sin cosúla Tató Chanel son. Deach sé machchan sin agus thug sé pas láimh áil ina machchan sin chuige James Hastings agus Derek James an cúlín na scóráil. Se gáinm am cútih gortathe fógar an sa. Tony Kelly dolisteach cruúig an son agus tá puile feite ge Piers Lillis agus cada léamh an bholtóir ar sin a sin Brian an é ní sé a bhí gceist agus bheith sé a heiste a bhesa ná seaan sé siar agus tá jab agus cinenne le déanana goróirí me gan agus tá sé atógant beganín beg ammansa. Tá an dáfií sin ag tarint buile an son agus hánig far Ballyea díireach isteach ag an ó mí ceart is féidir rá agus fuair buile anna chrúar fad. Agus déach ein cheann dá háart a bheith iscin agan ceann bí sethe mar a Hurling se ach tá Piers Lillis gortathe agus beag deisigan féchant ar an nó go séad Fernand le hama tó go godáige Paul Flanagan ach Colm Galvin takeisteach a siúd agus sin Brian seansaige Galvin agus é chuan líon cool nach Clonlara ag Colm Galvin agus de ben bhlocáil a chráige sin ar fad. An dát an bhlocáil ar ina bishop an slitar an sin ag Paul Flanagan agus Derek Law bhlocáil síos agus ní léon níos fearr ná Colm Galvin condition mar sin a chríoch nó cé an nearn an cúlbeire a seachtaí leach ní raibh seabate écha méad amachchas an líontáin.
agus is beagtain is fearna chuma a gluiseach chun cín in Anis de chusantóirí a gaimsú spáis agus dhéana sin Brian leis an bhagus an pasachar chuige láirdach agus bheitfa well Ian Galvin an tablíine eile a bheach ag immert ach gur gortig sé glún go donna rinne bliana drathir le Colemanson. Ceartta go an cruúsíad agus gan an action fish co agus nílim bhí sé immert mar choúlaíocht tá caithil dúin mé siar sa líne lechúlaach pesca leis a chun Tony Kelly agus bardú ceart menamanna sin dóibh le héad a scór chun iad ag grís a chun gníomh. Gur cad sin mar choúlín an sin á Tony Kelly bhí mu daoine ráthart an seo ag le An tarú Martin O'Leary an áit. Joe Neal nach Ballyea inis a siad a ggéirigh seo bhuachtain don géad úr riamh gan dát cuman na baníoch nédig tucha ceir ach se chuin leach Clonlara John Conlon bhfuil freigra láirdach a gisiúd ar feinte Tony Kelly manamach go bhfuil. Tá an dát cad sin mar choúlín ó John Conlon fuair sé chéad scór sa cliffe agus sin an darna scór a fuair Conlon cholínálinn eile sin de Clonlara. Se rá feinte don scóhan ar baiste sa chéad neomad don tarna le agus bach a gansaí an chumin agus an chúnta ach tá san mehir chlé agus go holcar chlé droch an ceart. An ómaige dar a chónan buinteach fer gafisteach láir slísné ó sin O'Brien agus anna clister fad I dro fáric ó Lachlan ach sár chosan to get Jack Brown and son dar a chónan a réist sin clisteach agus skill ón Vermoor amachchan tugarín Vermeánach Colin Galvin seoltas aige Harris dras ná anó buige dar a chónan. Go dá ard scór ar fadar cachamid ardbal a thuirta Galvin nó hebh an críoch a rinne sé leis an iireach sin ach tá nócha faoin géad an creúint molta an sin ige hónan. Chofad le Galvin machchan tugarí dar a chónan agus an versin go háirithe tá siad treis stúimú chun ebre sa tarna le agus tá peint eile feite ag an Vermoor an son agus barna destiny seachtere. Segan dát an is cúig colín idir na fórne agus tá ga Neidir caiile slitar agus tá sí feite get Tony Kelly péislí a gáda sé an bouta sanna agus deisir féinte genis agus an count an tá sé sin go hálan ar fad ag Tony Kelly. Sebal cadé mar imróir caihan sé sealan an Norvéis bín sé deisian agus caihan sé amantí agus ciúin galóir ach fechar sin mar choúlín ar a héamh dhéist ag an ascóráiln siidir an taobh imróir dá héamh. sé cin na féinte ige Kelly inis ach tastóid cáir cinnta ní féile sé ar fada dhéanamh agus an lár na parke is beag tosaí eile chafarrá go bhfuil an dulchan cína dhéanamh ige lár na huaire agus scúpach an tiúla ige Cillian Fennessy stechan sa hónan na techt agus crácraí ceart sethe sin das do cosantóideach gróide O'Connell nis ceann das agus feite ige Burke. Stecha lár slí buirteach an cín a ríist an son agus ceann san fós san immert cimátiste ige Gary Brennan agus más féile sé gáardach Tá bert mátá sa bhalachar deire hir ón Donlan mar cháir ige ach fithe bhíanana hent agus táisce go bhfuil cúpla ceann chuir fór sa tarna lei seo tóca Garrett agus an réitóir agus a chróm aige le sin tá sosa miúil inis agus bhfuil tá an seans leite bhuiilir an níl go fóil Martin O'Leary agus tá sé chuir a Harris dras ná aige. Is baihan rud ag ar chuir mar de ná bíon Tony na honnadathe agus tunachar áirithe ar chúrsaí Burke fósa gimeacht leis ach bhíos gan ar bhéid leis an talamh a thugann duna láimh éist agus Colin Galvin builta fada ige Galvin an áda le san istigh dar a thugan ach brise eile fós feite ige Gróide O'Connell ní sin ceann ma chofad le Donlan. McNamara a fnach glanda builteisteach ige óin Donlan ach tá sé mithir chléas bailach chlé agus ar fóraíl. An chuig go ceanna taime ar sré ag Ballyea an seo sa darna le. Ciniúnach agus sé atá oscarúint for a bhór an tarna lethe seo. Seo seanschan chireach féinte chur atara agus an méid sin dianta ige Carl O'Connell. Go anna chrín. Sgní tats na gúirí oscailte geisiúdach tá sé dheis agus ar fóraíl. Sin Léargus deas agus cóimart an sin idir Michael Price agus Tats O'Connell. An out an dúis an nuamh na scíanú trófií an
Shannon Hamilton agus fearrá Clonlara a bethe siúd ach Ballyea níl rás rite go fóil agus chun sa bheith agus an fersa a barca có Tony Kelly ríist. Seagan dát níl an dáta go bheith an timróir is inspiráidí atá a cob fi gach cumar an scéal go raibh an ceansan imethe ar an taobhdíon a cadiis sin mar scór trí cinn de cholíní feite ag Tony Kelly ó nimmert gach ceannacha inspiráideach. Se chéad cinn sa chéad lech idir fad os na puc na saoire ach tá coolathe Clonlara bhadí sa chuirí mí sa tarna legus níl na deisna cé bhfuil cúpla ceann cinnte chuir ar fórílige greibh sé ceartga na pointíoch náhuach péiscéala é slittar ar a dalamh an sunhaul agus an réiteoir sásta ligint le cuasaí a cháda leis go deasca Martin O'Leary tá pointe bháinige hena hénig agus tá san leis heiste agus tá Barnett agus tá na cosaige chun teachta dír na Marna! Martin O'Leary leis a gól agus tá míad gobar hob. Cadiis sin mar runadí tá sé tar éis cúil agus cólína áil agus fechar se mar luis. Dag sin a cosantóirí go léir taobh hiirde agus fúil sin slittar dach amán níor thóg sin a lábhéar chur a bheith agus fechar sin mar chríoch ar a héamh cléan san orachar istigh sa cúine agus é neadathes na léon sna hangachéon sin ard scór agus idir chóscór. An bheirt unadaí a cói brú tá cúil agus peinte feite ag Martin O'Leary tá puc saoir ag Ballyea agus ar úpád a bhaise chléach lá takear chósaí itsa ina meigh bóta bhain eile déach sé fós perbheith an dá bheith buchtan an gidúir. An dát doras ripan clifa nach bhfuilach sé chéad duine ina gcónaí i baráiste Ballyea agus níl éon dáta go bhfuil gachaí le gcuinecha ag déanamh gar amoltan seo inniuh. Ach tá sé sin tar éis oxygen a thuirtóibh níl éon dát faoi sin bhfuil Tony chun tuairt faoi scór ceann fada. Cúig bhéidir as lechiad ó na chúlhénig sciir siad an gomáin pegánach níogann san ag bhfuil chun tuairt a buint leis feite ag Gary Brennan inis buirte siar a geisiúd smachtathe deir hir agus siar go fadle ó an Donlin agus beag pop cúig bhéidir a seacaá agus deis ag Tony Kelly iad a churchan cíine ríist. Gan dát bhí deis mar seo ag Tamalín ó hin agus is an sin a thug sé an tasgarad an sin do Martin O'Leary agus déirigh le Martin O'Leary a chéad scór an jobh scóráil sin cúlín. Idir an dálinn tá O'Leary tar éis cúil annach inúnach ar fad a scóráil agus an istéis ag Tony chun tuc 65 méadar a thógáil an sa. Nis mar sin saoil leis. An Ballyea a chorchan cín don chéadúir sa darna le. Se Ballyea tá chailte gine érógach tá chur a chatlín clúní chin Cruisín agus fiacail chuad a rím seoil ó hinna cos na Clare agus níos Tony Wuchail a bhfuil ar de chumas dhéanamh. Níl fearras fearna é dearfá tríndíach idir na cúlaí Ballyea chutasig. Tá an dát fair play dóibh tar éis dó. Feite mátá ina chuine sin ag Nicky O'Connell an slúinis ar an Maracini a ghlaith ceanna séintear na chláir ó sin O'Brien a feite ag tats. Well, come on ag Pierce Lillis chuir sé dá bhaileach tá tats fós ann ina géar ag cahall tats O'Connell bíoh sé géar a bhuchail há taction déanta ag tats. Cadiis sin mar scór a bhíon in Oman gátar agus iad faoi bhrú chun na fórna chur a chóscór agus seaca nóma imethe sa clifa fechar seo cógróga sa bhí sé agus níos tábhatíim ná sin cócrín sa bhí sé chun an slittar a churthar an drasnán mar a bhí cúis leis. Garrett Kennedy istigh ag a bainte seo a bhfuil sin an de éanaar néis a bhuachtain tá gáinú mat goile ledal agus sunadaí techan páca de Ballyea chomá chéanna David Egan a ríist. Nis neidir go ddíireach cétá a fágad ihe go maid na bheitcha mar chorathe an chláir tharlóch sé go meach sé an nachtacha ach tá prínte bháin nó scóraigh na testáil chun an ferma a gáilt ar Clonlara agus fearna clog nómat guile le dul cosint le déanamh ag Ballyea an sahanis an réiteoir agus é ránis le Clonlara gur féad le an ceansa a chláin agus déanamh Nicky O'Connell sin
Susa drone tas Connon attack ta Sherwa don Stitter doing Fevru and son or the head out to father get Tony Kelly Nishkiro O'Connell Fevru cart again Nick Erige Cahill O'Connell Brew me Glishnach mar Hurling agus deise get Jack Brown in ish no mat ledol Jack Ryan could kai Hogan bogach the Irish Dowie Yenov Nienge ach an retor de Lorna Park Marshall and Clehan Suas DC Marsbrook Keogan Brescia Fosle Buchten Cormac O'Donovan and Sonnestig Began Telefsha 4 hoch Dachanish Sachla Canish Fight agus a Kunach Corcussion son Well Beck son and Achnov Sparndige Ballyea fighting at Berkat Mata Shachutone Harashatastam again Norskaya and the score. Bishop Hefle Desh le Tamalina Nose, Bishop Carolish the Concentori last second to him, Agasanish Bishop Teresan on Bok or her own Beatherlish cooling on the Hinonakanson. Jack Brown, Tug Elegant, Jack Lesson O'Connor, Trocht the Clare FM, Beck Silbuchlesh, Pedro Kellyura, Gummochmadne, my initial attack, Tony Kelly, Hoig on Glana, Amu, Clonlara. Shachun Jack Brown amach Kataga Kelly Ochkin the feet Nagin the feet he gets on a pass Nagin the feet he scoral tek Tony agus Rudnish Tabkin Ashin Kerrikin the Chuid fight on Emerson shots a darn lag on ein count fight out Uig on Emerson Hedla. Well it's pre-day going doing her GABO Vehela and Nordevuan for den Trevor Hunte den Geadur Nileni is Farna agus Robbie Hogan Bochtenson Tan Cree Prabba, be Dainach the son, one Fedlohe Echlicht no Machanish, Tan Tom Catterbear, Manachin Chivach, Ta Dinner the Vochlich and Laura, Paul McNamara, agus a Gorte, Nish, a Durigan Retor, Deschele, the Clonlara, Ta Kelly Trish Bedrish in a Hutter 4 reel, agus Ni Farno Turisha, Chance of Owen Elahov. Chance of one fighter. Chance of one in Ishbaka, Ega Clonlara. Can score Kinunaka all better can Clifford Shaw create no score. Tan Pokamach Toka. Nish Marson, Conlon Fen Schlitter, Achni Heyoga, and Ferry Bill, Carlo Connell, Ago Tushte, Harsha Dinta, then Turnabout again Tots. Fair play, though, Master Degorev, Tony Kelly Abita, Colin Kinunaka all and Tebelid Scale, Tebelid Park, no matter hin, Kadashin Mar score, O Tots O'Connell and Sin, Niland out to Comek a hammer down. Beg Gadain and Adog,